Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan pagi ini saya akan mempresentasikan mata kuliah pengantar akuntansi, yaitu dengan tema Accounting for Merchandising Operation. Merchandising operation. Merchandising company is an enterprise that buys and sells merchandise as their primary source of revenue. Merchandising companies that purchase and sell directly to customers are a retailer, and those that sell to retailer are known as wholesalers. Number 2, the primary source of revenue for a merchandising company is sales revenue. Expenses are divided into two categories. Number 1 is cost of goods, and number 2 operation expenses. Ini maksudnya adalah perusahaan merchandising adalah perusahaan yang membeli dan menjual barang dagangan sebagai cost of goods, dan yang kedua yaitu operation expenses. Next, sales less cost of goods sold is called the gross profit. For example, if sales are 5,000 and cost of goods sold is 3,000, and then gross profit is 2,000. After gross profit is calculated, operation expenses are deducted to determine net income or loss. Operation expenses are expenses incurred in the process of recognizing sales revenue. Maksudnya adalah penjualan dikurangi harga pokok penjualan, itu disebut laba kotor. Nah, setelah laba kotor dihitung, maka biaya operasional dikurangkan untuk menentukan laba bersih. Next, this operation cycles. The operation cycle of a merchandising company is as follows. See, this is have a receive cash, and then buy inventory, and then inventory, and then sell inventory, and then account receivable. Nah, di dalam operating cycles itu ada siklus operasi perusahaan dagang, yaitu sebagai berikut. Ada receive cash, ada buy inventory, ada inventory, dan ada sell inventory, kemudian ada account receivable. Baik, di dalam accounting for merchandising operation itu ada beberapa pokok pembahasan, yaitu merchandising operation. Nah, di dalam merchandising operation itu ada pembahasan operating cycles dan flow of cost. Kemudian pembahasan yang kedua yaitu recording purchase of merchandise. Nah, di dalam recording purchase of merchandise itu kita akan membahas freight cost dan purchase return and allowance, kemudian purchase discount summary of purchase transaction. Kemudian ada recording sales of merchandise. Kemudian ada pembahasan dari completing the accounting cycles. Dan kemudian selanjutnya pembahasan form of financial statement. Namun di sini kita hanya akan membahas beberapa materi saja. Baik, selanjutnya adalah kita membahas tentang merchandising operation. The primary source of revenue for merchandising companies is the sale of merchandise, often referred to simply
As a sale revenue or sales, a merchandising company has two categories of expenses: cost of goods and operating expenses. Cost of goods sold is the total cost of merchandise sold during the period. This expenses is directly related to the revenue recognized from the sale of goods. Oke, ini ada ilustrasi yang pertama, yaitu ilustrasi dari income measurement process for a merchandising company is sale revenue less cost of goods sold. Artinya sale revenue itu lebih sedikit dari cost of goods sold. Dan sementara cost of goods sold ini setara dengan gross profit, dan gross profit itu lebih sedikit dari operating expenses, dan kemudian setara dengan net income. Oke. Yang pertama kita membahas tentang operating cycles. The operating cycles of merchandising company ordinarily is longer than that of a service company. The purchase of merchandise inventory and it is eventual sale lengthen the cycle. Baik, di dalam operating cycles, di mana siklus operasi perusahaan dagang biasanya lebih panjang daripada siklus operasi perusahaan jasa. Oke, next, illustration number 2. Di sini ada ilustrasi yang kedua, yaitu ilustrasi dari operation cycle for our service company and a merchandising company. Nah, sementara di sini ada service company dan merchandising company. Di service company ini ada receive cash, ada cash, kemudian perform service, kemudian account receivable. Sementara di merchandising ini ada receive cash, ada buy inventory, ada merchandising inventory, kemudian sell inventory, dan kemudian account receivable. Bedanya dari service company dan merchandising company itu adalah terdapat inventory-nya. Di service inventory ini tidak ada inventory. Oke, next kita membahas tentang flow of cost. The flow of cost for a merchandising company is as follows. Beginning inventory is added to the cost of goods purchased to arrive at cost of goods available for sale. Cost of goods available for sale is assigned to the cost of goods sold or goods sold this period, and ending inventory or goods to be sold the future. Oke, sementara di dalam flow of cost, di mana aliran biaya untuk perusahaan dagang adalah sebagai berikut. Oke, next, ini di dalam ilustrasi yang ketiga, yaitu dari ilustrasi dari flow of cost. Di flow of cost ini ada beginning inventory, cost of goods purchased, dan ending inventory, dan kemudian cost of goods sold. Nah, ini semua masuk ke dalam cost of goods available for sale. Oke, next. Di sini kita membahas tentang recording purchase of merchandise. Companies purchase inventory using cash or credit and account. They normally record purchase when they receive the goods from the seller. Business document provide written evidence of the transaction. A can card, checks, or a cash register receipt, for example, indicates the item purchase and amount paid for each cash purchase. Baik, sementara di dalam materi recording purchase of merchandise ini, di mana perusahaan itu membeli persediaan dengan cara tunai ataupun kredit, dan biasanya mereka mencatat pembelian ketika mereka menerima barang dari penjual. Oke, next. For example, a sales teller, the buyer uses a purchase invoice, the sales invoice prepared by PWID Supply in the seller. Misal di sini ada contoh, yaitu pembeli menggunakan faktur penjualan yang disiapkan oleh PW Ideo Supply sebagai faktur pembelian. Oke, next.
Soxter makes the following journal entry to record its purchase from PWI supply. The entry increases or debits merchandise inventory and increases or credits account payable. Nah, berikut ini adalah jurnal dari tanggal 4 Mei, di mana merchandise inventory itu sebesar 3.800 masuk ke debits, sedangkan account payable-nya 3.800 itu masuk ke credit. Okay, next, freight cost. When the purchases incurs for the freight cost, it debates or increases the account merchandise inventory for those costs. For example, if upon the delivery of the goods on May 6, Soxtero pays Acme Freight Company $150 for freight charges. The entry on Soxtero box is, di mana di dalam freight cost ini yang mana ketika pembelian menimbulkan biaya angkut, maka akan didebit atau ditambahkan ke akun persediaan barang dagangan sebesar biaya tersebut. Nah, sebagai contohnya yaitu jika pada saat pengiriman barang pada tanggal 6 Mei, Soxtero itu membayar Acme Freight Cost Company sebesar 150 untuk biaya angkut, maka entry pada buku Soxtero ini adalah sebagai berikut jurnalnya, yaitu jurnal dari tanggal 6 Mei. Merchandise inventory itu sebesar 150 masuk ke debits, dan kemudian cash itu masuk ke kredit yaitu sebesar 150. Maka di sini ada cash flow-nya minus 150. Thus, any freight cost incurred by the buyer are part of the cost of merchandise purchase. The reason inventory cost sold included any freight charges necessary to deliver the goods to the buyers. Maka dengan demikian, biaya angkutan yang dikeluarkan oleh pembeli merupakan bagian dari biaya pembelian barang dagangan. Alasannya itu yaitu biaya persediaan harus mencakup biaya angkutan yang diperlukan untuk mengirimkan barang kepada pembeli. Baik, cukup sekian saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.